हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त को स्वागत करुच्ची आ गोटे नुआ भिडियो को आपण मैंने केमिति अछंती मु भाबुची आपण मैंने बहुत ही भलरे थिबे। तो आसंतु आज भिडियो आरंभ करिया। देखंतु मु एटा 11th क्लास रो बा +2 फर्स्ट ईयर साइंस रो बायोलॉजी विषय आरंभ करथिली द लिविंग वर्ल्ड। से टॉपिक रो आ किछटा पार्ट कवर करि पार नथिली। तो जेहेतु बेसी बेसी समय हेले वीडियोटा लेंदी हो जिवो तो आपण मानको देखिया को एते भल लागिबोनी। तो देखंतु टैक्सोनॉमी कौन कही देइथिली। टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू। ह्यूमन बीइंग्स हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर about the various kind of organism particularly with reference to their own use in देख एतिक बंद कहूँ जिते टैक्सोनॉमी किसी गोटे नुआ जिनस नुह यहाँ ह्यूमन बीइंग्स सब कौन चाहे सब मनीष मैंने यहाँ चाहती कि जेकोसी जिनस आम टे आहरी केमती अधिक जानतु एतिक जानते ना आउ टे अधिक जान भल होता तो आउ टे अधिक केमती जाना से सब आशा करते समस्त जेकोसी ऑर्गेनिज्म हो जेकोसी जिनस से डेली यूज करुँच तो से सब जिनस से केमती अधिक जानवे तो से सब इंटरेस्टा समस्त पाखे सब ह्यूमन बीइंग्स पाखे थाए। इन अर्ली डेज ह्यूमन बीइंग्स नीडेड टू फाइंड सोर्सेस फॉर देयर बेसिक नीड of food, clothing and shelter. Hence the earliest classifications were based on the uses of various organisms. से कहला कि मैंने जी सब फूड क्लथ जी सब जहाँ भी यूज कर क्लासिफिकेशन कराए कि यूज केमती कम वेरियस ऑर्गेनिज्म रे क्रिएट होती तो से सब विषय जानापी ह्यूमन बीइंग्स बहुत सारा इच्छा थाए। Human beings were since long not only interested in knowing more about different kinds of organisms and their diversities but also the relationship among them. आमे खाली ता विषय से कौन कौन करुच्ची कौटी रोचे तार विविधता कौन बा तार केमती जीवन यापन करुच्ची सेटा भी आमे सेटा जानू ता संगे आमे सेतिकी जानू न था आमे ताठू आहुरी अधिक कौन जानू ना ये माने को ऑर्गेनिज्म संगे केमती रिलेशन अच्छी केमती कौन से निज निज सहजीविता करी केमती चलुचंती किए किए परोपजीवी होउची किए का पर निर्भर करुच्ची यही सब विषय जानापी भी ह्यूमन बीइंग्स बहुत इंटरेस्टेड थाए हैला। बट ऑल्सो रिलेशनशिप एमंग देम दिस ब्रांच ऑफ स्टडी ऑफ रेफर टू एज सिस्टमेटिक्स माने ए ब्रांच माने जो स्टडीटा को जमती माने रिलेशनशिप कार केमती तो यही सब स्टडीटा कौन कहते सिस्टमेटिक्स कहती। द वर्ड सिस्टमेटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टेमा which means systematic arrangement of organisms है। तो मैंने से यही सिस्टमेटिक्स डिराइव होता कौटू ना लैटिन वर्ड डिराइव होता लैटिन वर्ड सिस्टेमार सिस्टमेटिक आसी आटा माने कौन आरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म मानक केमिति आरेंजमेंट करके रखा जाउची ता माने होची एया एटी लिखा है लिनियस देखिए हम कौन लिनियस यूज सिस्टेमा नेचुरे as the title of this publication मैंने से गोटे बुकटे से करथिले सेटा होची कोन तो से पब्लिकेशन करथिले ता ना कोन थिले ना सिस्टेमा नेचुरे जेतु सिस्टेमेटिक्स एटा सिस्टेमा लैटिन वर्ड रो आसी तो तार भी किछि गोटे चिन्ह रहबा दरकार जे सेठु आसी जी बोली सेति पई ता नाट दिया गला कोन सिस्टेमा नेचुरे। The scope of systematics was later enlarged into include identification, nomenclature and classification. आइडेंटिफिकेशन केमती कौन कराउची नोमेनक्लेचर केमती कौन कराउची क्लासिफिकेशन को क्लास ताको डिवाइड करके रखा जाउची से सब विषय आम जानिबा। सिस्टमेटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स माने से कहला कि सिस्टमेटिक्स अकाउंट करूची कि इवोल्यूशन रे केमिति रिलेशनशिप्स रहउची ऑर्गेनिज्म भितर हैला। तो तापर हम पड़े टैक्सोनॉमी कैटेगरी को कैटेगरी टैक्सोनॉमी सब अच्छी हैला। Classification is not single step process but involves hierarchy of steps in which each step represents the rank of or category. से कहला क्लासिफिकेशन खाली गोटे सिंगल स्टेप नुह एटा बहुत सारा स्टेप जेते अधिक ऑर्गेनिज्म बढ़ी जीवो सेते अधिक क्लासिफिकेशन हो जीवो जेते अधिक ऑर्गेनिज्म वेराइटी देखा जीवो सेते अधिक क्लासिफिकेशन रो प्रोसेस बा स्टेप्स गुड़ा बढ़िबो जेमति कि आमे हैला जेनस देखुचंती जेनस जदी दुईटा तो क्लासिफिकेशन दुईटा हैला तापर जेनस दुईटा मिसी गोटे ऑर्डर हैला तो एमतिर कोन सिंपल क्लासिफिकेशन जेते जेनस अधिक बढ़ी जीवे कि स्पेसीस अधिक बढ़ी जीवे तो निहाती भाव में क्लासिफिकेशन स्टेप्स गुड़ाक बहुत ही बढ़ी जीवो हैला। तो एटा सिंगल स्टेप रो मेथड नुह। Since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called taxonomic category. तो ये कैटेगोरी टा होची कौन ना अरेंजमेंट को टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट से कहा होची कौन ना टैक्सोनॉमिक कैटेगोरी।
and all categories together constitute the taxonomy hierarchy. ଯେତିକି category ଅଛି ତ ସେ category ଟାକୁ ମିଶେଇକି ମାନେ constitute କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ taxonomy hierarchy. Each category referred to as a unit of classification in fact represents a rank and it is commonly termed as taxon বা ତାର ପ୍ଲୁରାଲ ଟାକ୍ସା. ସିଙ୍ଗଲଟାକୁ ଟାକ୍ସନ୍ କୁହାହେଉଛି. ମାନେ ଏଇଟା ଯେତିକି ବି କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ହେଉଛି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି ର୍ୟାଙ୍କଟା, ତାର କମନଲି କ'ଣ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଟାକ୍ସନ୍. ତାର ପ୍ଲୁରାଲ ହେଲା ଟାକ୍ସା, ସିଙ୍ଗଲ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଟାକ୍ସନ୍ କୁହାଯାଉଛି. Taxonomy categories and hierarchy can be illustrated by an example. Insects represent a group of organisms sharing common features like 3 pairs of joint legs. ମାନେ ସେ କହିଲା କି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ନେବା ଯଦି ଇନସେକ୍ଟ, ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ଶୋ କରୁଛି, ଅର୍ଗାନିଜମ୍ର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ. ତ କମନ୍ ଫିଚର୍ସ ତାର କ'ଣ ନା ତାର ଇନସେକ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟ ଲେଗ୍ସ, ଯେତିକି ତାଙ୍କର ମାନେ ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ବୁଝିହେଲା, ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ନେଇକି କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ଯେଉଁ ହେଇଛି ସେଇଟାକୁ ସେ ଶୋ କରାଉଛି ହେଲା. ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ଇନସେକ୍ଟ ଆର୍ ରେକଗ୍ନାଇଜେବଲ୍ concrete objects which can be classified and thus were given a rank or category. से कहला कि माने यहाँ माने कौन होची ना इंसेक्ट कौन रेकग्नाइजेबल करची कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स जति के सब ऑब्जेक्ट अछि कैन बी क्लासिफाइड. माने जति तार सब जति ऑब्जेक्ट अछि ता बॉडी भीतर जति सब पार्ट्स अछि तो सही पार्ट्स को नै कि सिमिलरिटीज नै कि क्लासिफिकेशन करा हैछि. आउ तार कैटेगरी केमती कौन रोच तार को से को रैंक रे रोची तो सही हिसाब रे ताको डिवाइड करा जाइछि. बुझिएला. Can you name other such groups of organism? Remember group represent category. Category groups उड़ा मिसी के category represent करूची. Category further denotes rank. Category मिसी के rank होची. Each rank or taxon, rank टा भी taxon को. In fact represents a unit of classification. Rank आउ taxon ऐसे मिसी के कौन होची ना उड़ा classification तैयार को जंदे. These taxonomic groups categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregates है. तार मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी कैरेक्टर को देखिकी तांकर नेमिंग से करथिले किए को क्लासिफिकेशन करथिले किए कोथि रहइबो कोन से सब. Taxonomical studies of all known organisms have led to the development of common categories such as kingdom, phylum or division or plants. ଯେମିତି କି କିଙ୍ଗଡମ୍ ଫାଷ୍ଟ ଆସିବ, କିଙ୍ଗଡମ୍ କାଲି ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି, ତାପରେ ଫାଇଲମ୍, ତାପରେ ହେଲା ତମର କ୍ଲାସ୍, ତାପରେ ହେଲା ଅର୍ଡ଼ର, ତାପରେ ଫ୍ୟାମିଲି, ତାପରେ ଜେନସ୍, ତାପରେ ସ୍ପେସିସ୍ ହେଲା. फाइलम और डिविजन किंगडम माने प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम. फाइलम हेले कि डिविजन हेले फॉर प्लांट्स पई सेटा लिखा है किंतु एनिमल्स पई हेटा बनी. क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस एंड स्पीशीज. ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग दोज इन द प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स हैव स्पीशीज एज द लोएस्ट कैटेगरी. Now the question you may ask, how to place an organism in various category. कौन पाई केमती प्लेस रे रखा जाय सेमानकु तांको कैरेक्टर्स नै कि हैला. तो मनीष जगह मनीष जो पोजिशन अच्छे से पोजिशन आम गोटे पशु को आणिक कि गोटे पक्षी को आणिक रखिपर केबे नुह. तांको कैरेक्टर अलग, आम कैरेक्टर अलग, से अलग जगह रोचंती, आम अलग जगह रोचु, आम अलग खाद्य खाऊँ, से अलग खाद्य खाऊँ, से कंचा खाइला बेले आम भाजिकी सिझेकी खाऊँ. तो पशु पक्षी मैंने कौन से कौन देखुं कौटा कंचा कौटा माने सिझी कौटा ये ना सेमती ना, से कंचा जहाँ देले भी से खाई दियंती. बुझीगला. तो से सब कैरेक्टर बा कैटेगरी को नहीं कि सब करा जाइए क्लासिफिकेशन. द बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज of characters of an individual group of organisms. This help in identifying similarities and dissimilarities among the individuals of the same kind of organism as well as of the other kinds of organism. ଯେତିକି ବି ମାନେ ସେ କହିଲା କି ଏଇ ସବୁ କ'ଣ କରେ ହେଲ୍ପ କରେ ସବୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ କେମିତି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଆମେ କରିବା. ଧର ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ନ ଜାଣିଥିବା କେଉଁଟା ପଶୁ, ସେମାନେ ଯଦି ତିଆରି କରି ନ କରିଥାନ୍ତେ, ସେମାନେ ତ ସବୁ ଯେମିତି ଚାଲୁଥିଲେ ବୁଲୁଥିଲେ, ବାଘ ହଉ ଭାଲୁ ହଉ, ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ କି ତା ନାଁ ଟାଇଗର କି କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲେ. ତ ସେମାନେ ସବୁ ତା ନାଁଟା ସବୁ ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇକି ସିନା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ କି ହଁ ଏଇଟା, ଆମେ ତ ଯାଇଥାନ୍ତେ ଜାଣିନଥାନ୍ତେ ତା କେମିତି କ'ଣ କିଏ ଆଟାକ୍ କରିକି କିଏ ମାରିକି ଖାଇଦେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି. ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସବୁ ଏଇସବୁରେ ହେଲ୍ପସ୍ ହେଉଛି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ. ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ସ୍ପେସିସ୍. ଦେଖ ସ୍ପେସିସ୍ ପଢ଼ିବା. ସେ ସ୍ପେସିସ୍ ମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ଜାତି, ମନେ ରଖିଥା. ସ୍ପେସିସ୍ ମାନେ ହେଲା ଜାତି.
Taxonomic studies consider a group of individual organisms with fundamental similarities as a species. One should be able to distinguish one species from other closely related species based on the distinct morphological difference. Let us consider Magnifera indica, Solanum tubersum, potato, and Panthera leo. ମାନେ ଏଇସବୁ କ'ଣ, ଏଇସବୁ ହେଲା ତାର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନେମ୍ ହେଲା। ମୁଁ ଆ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ କହିଥିଲି କ'ଣ ନା ମ୍ୟାଗ୍ନିଫେରା ଆମର ଜେନସ୍ରେ ଗଲେ, ଇଣ୍ଡିକା ଆମର ସ୍ପେସିସ୍। ତାମାନେ ସବୁଗୁଡ଼ା ହେଲା ଦୁଇଟା କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ, ସବୁ ନେମ୍ରେ ଦୁଇଟା କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଥିବ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ଜେନସ୍, ସେକେଣ୍ଡଟା ଆମର ଦେଖିବ ଯେଉଁଟା କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେଟା ହେଉଛି ଜେନସ୍, ଯେଉଁଟା ସ୍ମଲ୍ ଲେଟର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେଟା ହେଉଛି ସ୍ପେସିସ୍। ଅଲ୍ ଦ ଥ୍ରୀ ନେମ୍ସ ଇଣ୍ଡିକା, ଟ୍ୟୁବରସମ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିଓ represent the specific epithet। ମୁଁ ଏଇଟା କହିଲି ଇଣ୍ଡିକା ମ୍ୟାଗ୍ନିଫେରାଟା ରଖି ନାହିଁ, ଟ୍ୟୁବରସମ୍ ପଟାଟୋ, ଲିଓ ମାନେ ଲାୟନ୍। ତ ଏଇସବୁଟା କ'ଣ ତାର ସବୁ ସ୍ପେସିସ୍ର ନା, ସ୍ପେସିସ୍ ଏପିଥେଟ୍ସର କହିଲା। While the first word Magnifera, Solomon and Panthera are genera by genus and represents another higher level taxon or category. Each genus may have one or more than one specific epithet represents different organism। ସେ କହିଲା କି ଗୋଟେ ଜେନସ୍ ହାଭ୍ ୱାନ୍ ଅର୍ ମୋର୍, ମାନେ କିଛିଟା ଗୋଟେରୁ ଅଧିକ ସ୍ପେସିସ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଜେନସ୍ ତିଆରି ହୋଇଛି। But having morphological similarities, for example, Panthera has another specific epithet called tigris, and Solanum include species like Nigrum, ଏସବୁ Nigrum and Melongena। Human beings belongs to the species sapiens, which is grouped is the genus Homo। Homo sapiens ହେଲା, ହୋମୋଟା ହେଲା ଆମର ଜେନସ୍, ସାପିଏନ୍ସଟା ହେଲା ଆମର ସ୍ପେସିସ୍। ମନେ ରଖ, ହୋମୋଟା ହେଲା ଜେନସ୍, ସାପିଏନ୍ସଟା ହେଲା ଆମର ସ୍ପେସିସ୍। ଫର୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ରିଟେନ୍ ଆଜ୍ ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସ। ତାପରେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ନା ଜେନସ୍। ଜେନସ୍ କ'ଣ, ଜେନସ୍ କମ୍ପାରାଇଜ୍ ଏ ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ସ୍ପେସିସ୍ which has more characters in common in comparison to species of other genera। We can say that genera are aggregates of closely related species, for example potato and brinjal, and are two different species but both belong to the genus Solanum। ସେ କହିଲା କି ମାନେ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଜିନସ୍ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ସୋଲାନମ୍। ସୋଲାନମ୍ ତାପରେ ଗଲା ଲାୟନ୍, ଲାୟନ୍ ହେଲା ପାନ୍ଥେରା ଲିଓ, ଲିଓପାର୍ଡ ହେଲା ପାନ୍ଥେରା ପାରାଡସ୍, ଟାଇଗର ହେଲା ପି ଟାଇଗ୍ରିସ୍, ପି ପାରାଡସ୍। With several common features are all species of genus Panthera। This genus differs from another genus Felis, which includes cats। Felis Leo ହେଲା कि कौन, यही सब है cats। फेलिस है गोटे जेनस, पांथेरा है गोटे जेनस, होमो है गोटे जेनस, आ गोटे है आमर कौन सोलानम। ये सब है कौन, गोटे गोटे है जेनस, बुझीगला। तापर आसला फैमिली। फास्ट पढ़ले कौन स्पेसीस, किछिटा स्पेसीस को लेकिन जेनस तैयारी, किछिटा जेनस को लेकिन फैमिली तैयारी। द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली has a group of related genera with still less number of similarities as compared to genus and species। Families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of plant species। Among plants for classification, three different genera Solanum, Petunia, Datura are placed in the family Solanaceae। Among animal, for example, genus Panthera comprising lion, tiger, leopard is put along with genus Felis or of cats in the family Felidae। Similarly, if you observe the features of a cat and a dog, you will find some similarities and some difference well। मैंने जितेबाला आम कैट आउ डग दुटाक सिमिलारिटीज देखा तो आम भर किसी डिफरेन्स पाइबा, किसी सिमिलार भी पाइबा। दे आर सेपरेटेड इनटू टू फैमिलीज, फिलिडे एंड कैंडिनेस रेस्पेक्टिवली। ऑर्डर तो ऑर्डर आउ क्लास फाइलम ये सब आउ गोटे दिन पढ़ा, आउ गोटे क्लास यहाँ जीव। तापर मुझे क्वेश्चन आंसर सहित
ସବୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି। ତ ଆପଣମାନେ ଟେନସନ୍ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଓରିଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁନି। ତ ସେତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ କିଏ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି କମେଣ୍ଟ ରହିଲା, କିଛି ବୁଝିପାରିଲେନି ତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।